Hi, I'm Jeffrey Sasoy, 24 years old from Zone 2 Poblacion, El Salvador City, Misamis Oriental, a proud LGU scholar and a graduate from City College of El Salvador from the pioneering batch of 2022 cum laude. I would like to thank the administration of the local government of El Salvador, especially to Honorable Mayor Edgar S. Lignes for implementing the free education of the City College of El Salvador, daghan silag natabangan, especially for us nga sa pioneering batch of 2022, my batch kay sagol-sagol gyud mi na ay mga classmate nako nga mga tigulang na, and because of that na achieve nila ang goal nga maka-college. Dili pa bitaw siya huli ang tanan kay bisag ang ako mga kabatch kay nangaburos na sila na feeling nila na pag-iwanan na sila sa kuan sa education, kanang natabangan gyapon sila sa LGU to have the degree. And I want to thank Mayor also kay kaning with the free education I was able to be where I am right now to get my degree. And I was also able to help my parents kay nakatrabaho naman ko karon, and then naka-give back nako sa ila, and last year natabangan sad nako ang igsuon. She graduated with a degree of Bachelor of Criminology, and ga-support ko sa iya financially kay lisod man kayo gyud ang kinabuhi. So, ako ang nag-support sa iya sa tuition, and luckily, nakapasar sad siya sa licensure examination last year. So, bali, proud sad ko adto nga achievement nga natabangan ako siya and my parents.